बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, त्राड़खल आज़ाद कश्मीर का वो तारीख़ साज इलाका है कि इस तारीख़ पे जितना भी फ़ख्र किया जा सके वो कम है, लेकिन वक्त गुज़रता गया, त्राड़खल पसमानदगी की तरफ ही जाता रहा। त्राड़खल के बहुत सारे मसाइल भी हैं, तालीमी लिहाज से भी त्राड़खल उस तरह से तरक्की ना कर सका, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ एक बड़ी रूहानी शख्सियत हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने यहाँ रूहानी मरकज़ भी कायम किया और उसके साथ साथ एक ऐसे तालीमी इदारे की बुनियाद रखी जिसका नाम बाद में मुहिउद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी पड़ा। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से यहाँ तलबा व तालबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। आज यहाँ एक बड़ी तकरीब का इनाकाद किया गया। इस तकरीब का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और तलबा व तालबात के साथ साथ सिविल सोसाइटी और यहाँ की जो फैकल्टी मेंबरान हैं और इंतज़ामिया है उससे बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। ज़िला सुदनती आज़ाद कश्मीर का नवाई इलाका नहरियाँ त्राड़खल पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता था। नहरियाँ शरीफ और गिरदो नवा खूबसूरत मकामात दीदा ज़ेब और निगाहों को फ़रत बख्शने का बायस हैं। खूबसूरत वादियों और पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान कुदरती जंगलात इस इलाके के हुस्न को दुबाला करते नज़र आते हैं। वक्त की रफ्तार को मद्देनज़र रखते हुए दूर अंदेशी में अपनी मिसाल आप हज़रत अलाउद्दीन सिद्दीकी, जिनकी इस इलाके के साथ साथ दुनिया भर में बसने वाले लाखों लोग उनकी खिदमात के मोतरिफ़ हैं, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने इस इलाके में आज़ाद कश्मीर के प्राइवेट सेक्टर में पहली जामिया कायम की, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात कायम करके इस इलाके के हुस्न को न सिर्फ चार चांद लगाए बल्कि उन गरीब इल्म के प्यासों की प्यास बुझाने के लिए अमली इक़दामात उठाए। इस सिलसिले में हालिया दिनों मुहिउद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी नहरियाँ शरीफ में कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें तलबा व तालबात के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और कामयाब होने वाले तालिब इल्मों में मेडल्स असनाद तकसीम की गई। तकरीब के हवाले से तलबा व तालबात का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद मंजूर है और मैंने BS कंप्यूटर साइंस में अभी डिग्री रिसीव की है और जो सेशन था मेरा वो 2018 से 2022 था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद महमूद और CS प्रोग्राम जो है मैंने कंप्लीट किया है मुहिउद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी से और अल्हम्दुलिल्लाह के गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और ये सब नतीजा मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा कराम का है कि जिन्होंने अपनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब हबीब है और मैं मुहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहरियाँ शरीफ का स्टूडेंट हूँ और मैंने 2023 से 23 में MBA 3.5 HR के साथ कंप्लीट किया है और इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में प्लान है कि किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीइंग HR रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छी जॉब करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम तैयबा गियास है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने गोल्ड मेडल लिया। MSc केमिस्ट्री की मैं स्टूडेंट हूँ और इसका क्रेडिट सबसे पहले मेरे ग्रैंडफादर को जाता है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स एज वेल एज टू माय टीचर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है और मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट होने के नाते यहाँ का रिसर्च लैब अगर देखा जाए तो वेल इक्विप्ड है और फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे वालिदैन का और चांसलर साहब का साया हम पर सलामत रखे और हमें इस यूनिवर्सिटी की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारा कन्वोकेशन था जिसमें मुझे MPhil मैनेजमेंट साइंसेस फाइनेंस की मुझे डिग्री मिली है और मैं यूनिवर्सिटी की मशकूर हूँ वाइस चांसलर की कि उन्होंने हमारे इस इलाके में एक बैकवर्ड इलाके में इस यूनिवर्सिटी को कायम किया, जिससे बहुत लोगों को सहूलतें मिली हैं। और मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस चीज़ का भी ऐलान करती हूँ सारी ख़वातीन को कि वो जो लोग दूर दराज इलाकों में जाके एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते वो इस यूनिवर्सिटी में आएँ और अपनी तालीम हासिल करें। इसके साथ साथ वो अपनी जॉब को भी जारी रख सकते हैं
آج مجھے اس مقام پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو ہے ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ اور MS فائنینس کی ڈگری لے کے اپنے پورے ملک کا نام بھی روشن کر رہی ہوں اور اپنے اس علاقے کا نام روشن کر رہی ہوں. لہٰذا میں ساری خواتین سے گزارش کرتی ہوں اور وہ یہاں پہ آئیں اور تعلیم حاصل کریں. میرا نام شبنم النساء ہے اور میں نے انگلش ڈپارٹمنٹ سے سیشن 2016 to 18 میں نے ایم انگلش کیا تھا اینڈ الحمدللہ آئی ایم دا گولڈ میڈلسٹ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی ٹیچرس, مائی پیرنٹس اینڈ مائی فرینڈس اینڈ ایوری ون. صداقت علی, MA انگلش سیشن 2018 سے 20 سلور میڈل لیا ہے. تو سب سے پہلے یہ کامیابی میں اپنے والدین کے نام کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت محنت کی ہے. میرا نام ولید الیاس ہے اور میں نے MBA 3.5 ایئر کی ہے اور سیشن 2022 میں 2023 میں میں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے. اور فیوچر پلان میرا یہ ہے, میں اسلام آباد میں ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی ایک کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں اور انشاءاللہ فیوچر میں مزید اس میں انوویشن لائیں گے. جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو وہ فرسٹ ڈے بھی مجھے یاد ہے اور اس کے بعد ہمارا جو لرننگ سٹیج سٹارٹ ہو گیا تھا اور میں یہی کہوں گی کہ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. جو ہمارے ٹیچرز تھے بہت ہی قابل تھے, انہوں نے ہمیں بہت اچھا سکھایا ہے اور جو چیزیں ہم نے پہلے نہیں سیکھی ہوئی تھی وہ ہم نے آ کے ماسٹر ان انگلش میں سیکھی ہیں. تو اس کا میں جو کریڈٹ ہے تو موسٹلی کریڈٹ میں اپنے ٹیچر اور اپنے پیرنٹس کو دوں گی. میں اس یونیورسٹی سے میں نے 2012 سے 2014 میں LLB کیا. اس کے بعد میں نے پریکٹس جوائن کی اور جوائن کرنے کے بعد ہمارا یہ کہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور اس یونیورسٹی نے ہمیں آج تک یاد رکھا اور انہوں نے آج ہمیں ایک اچھے اعزاز سے نوازا. اس کے لیے ہم اپنے ادارے کے بہت شکر گزار ہیں. میں ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آج مجھے BEd میں میڈل ملا اور اس کی تھینکفل ہوں میں اپنے ٹیچرز کا, اپنے پیرنٹس کا. اور ایجوکیشن کا جو اسٹاف ہے وہ بہت اچھا ہے. اس طرح کی فیسلٹیز ہم سب کو دی جاتی ہیں. اس ادارے میں نے LLB 3 سال کے لیے ایڈمیشن لیا 2012 میں اور ہماری LLB کمپلیٹ ہوئی 2015 میں. اور اس ادارے کے ساتھ ہمارا بہت ہی ایک اچھا ادارے کا ہمارے ساتھ تعاون رہا. ہمیں ہاسٹل یہاں پہ فری تھا, کھانا شانا انتہائی سستا تھا. ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ انتہائی لائق ترین اور LLM اور ہائی کورٹ کے وکلاء صاحبان ہمیں یہاں پڑھاتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں گولڈ میڈل ملا ہے جو ہمارے لیے ایک اعزاز کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے لاء کی ڈگری حاصل کی ہے یونیورسٹی آف اسلامک یونیورسٹی سے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محی الدین اسلامک یونیورسٹی بیسٹ پلیٹ فارم ہے تمام لاء اسٹوڈنٹس کے لیے اور جتنے بھی پروگرامس یہاں پہ ڈپارٹمنٹس یہاں پہ فنکشن کر رہے ہیں سب کے لیے. ہمارا اوور آل جو تجربہ رہا ہے اس یونیورسٹی کو لے کے بہت اچھا رہا. ویسے تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ یونیورسٹی ایک بیکورڈ سا علاقہ ہے, یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہمارے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے ایز اے فرینڈلی کام کرتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کا یہاں پہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ہم منوا سکیں, اپنا لوہا منوا سکیں. اور مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے. میرا بچپن کا خواب تھا کہ میں لاء کروں, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں اور آج میرا یہ خواب پورا ہوا ہے. میں بہت تھینکفل ہوں اپنے ٹیچرز کی, اس یونیورسٹی کی, اپنے پیرنٹس کی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. یہاں پر میں 2020 میں جو ہے نا میں نے داخلہ لیا ہے MSc میتھمیٹکس میں. تو میں نے اس یونیورسٹی کو بہت اچھا پایا. بہت زبردست ماحول ہے, بہت زبردست ایجوکیشن اور بہت ہی زبردست ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے نا سپورٹ کیا اور بہت اعلیٰ تعلیم جو ہے نا ہمیں دی. اس تقریب میں شریک مہمانوں کا کہنا تھا کہ تراڑکھال نہریہ میں اس طرح کی تعلیمی درسگاہ یہاں کے عوام کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے. آج سے 24 سال پہلے 1999 میں جب اس یونیورسٹی کی ایک کنسپٹ پیش کیا پیر صاحب نے اور ہمارے وہاں ایک مرحوم ڈپٹی اسپیکر ثناء اللہ قادری صاحب ان کے بیٹے بھی آج کل وزیر ہیں, وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. تو پہلے تو آرڈیننس جاری ہوا تو 2000 میں ایکٹ بھی بن گیا محی الدین یونیورسٹی کا. اور اس یونیورسٹی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں
ये बड़ा सीधा सा बड़ा खेत था। तो पीर साहब आए यहाँ पे, उन्होंने एक हाथ में सोटी रखी हुई थी और कुछ लोग उनके साथ थे। तो मुझे भी कहा आप भी चलें। मैं तो किसी और काम से आया था, पीर साहब से मिलने आया था, तो मैं भी आ गया इधर। तो वो एक छोटी से लकीर लगा रहे थे 125 गज तक। जब उन्होंने लकीर लगाई तो सच्ची पूछें तो मैं तो पीछे चल रहा था। तो मैं किसी अपने काम से आया था, मेरे कंसेप्ट में नहीं था कि यहाँ कोई इस तरह की बात होगी या हो रही है। तो जब आखिर में पीर साहब पहुँचे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि ये कोई 125 गज हो गए हैं। तो वो जो पीछे बंदा खड़ा था उसने कहा उनको कि जनाब 125 गज हो गए हैं। मैंने देखा पीर साहब की तरफ, तो उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा कि भाई ये बंदा कोई इल फील कर रहा है, खुश दिली से मेरे साथ नहीं आया है। तो कहते हैं कि 4 किताबां चूलथियाँ 5वां लथा डंडा। तो ये डंडा जब उन्होंने ऐसे करके ना ज़मीन में गाड़ा तो फिर मुझे कहा कि जहाँ आज हम खड़े हैं इस पिछली तरफ इशारा किया और यहाँ कहा कि यहाँ मीनार बनेगा और यहाँ से आपको कश्मीर भी नज़र आएगा। जो आज मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हुआ है 2023, तो इसमें हमने पार्टिसिपेट किया और ये आए हैं। और मेरी छोटी सिस्टर है जो इसने साइंस एंड मैनेजमेंट में जो है ना एमफिल किया है, उस हवाले से हमने यहाँ शिरकत की है। और ये मैं तमाम जितने भी यहाँ स्टूडेंट जो फारिग हुए हैं और असातिज़ा और ख़ास करके मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन और चांसलर हैं पीर सुल्तान अल आरिफीन साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे इस दूर दराज इलाके कश्मीर के अंदर एक ऐसी दरसगाह कायम की है। आज हम मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी नियारियाँ शरीफ बलोच आज़ाद कश्मीर में मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक तारीख साज कन्वोकेशन था। और ये एक इंतहाई पसमानदा तरीन इलाके में पीर हज़रत सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे इस 1999 में यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ इस इलाके के लिए नहीं, पूरी रियासत के लिए, पूरे पाकिस्तान से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। और जो यहाँ पे तालीम जो बाकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बनिस्बत जो है मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी रेप्यूट है, उसकी बड़ी रैंकिंग है। और एक तो बड़ा इस्लामिक टच इसमें नज़र आ रहा है इस यूनिवर्सिटी में, तलबा में भी, एजुकेशन में भी, उनके सिलेबस में भी, उनके निसाब में भी। और एक बड़ी यूनिक किस्म की यहाँ पे हमने रवायात देखी हैं बाकी यूनिवर्सिटी में की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बनिस्बत मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका मयार, उनका स्टैंडर्ड, उनकी एजुकेशन जो है ना वो तरीक़ाकार, उसके ट्यूटर्स का, और फिर हज़रत पीर सुल्तान आरिफीन जो हैं वो जो चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, आज बड़ा एक संग मील अबूर किया है मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने। और ये सिर्फ हमारे हल्का बलोच के लिए नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर रियासत और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा एक खुशान दिन है। ये वो इदारा है जिसने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जहाँ दुनियावी तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है, वहाँ दीनी तालीम के भी यहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी के क़याम से आज़ाद कश्मीर बिलखसूस सुदनौती में इंतहाई दर्जे की तालीम का आला से आला वो मयार जो है वो बढ़ रहा है। जो पसमानदा इलाका है उसमें इस यूनिवर्सिटी की वजह से तालीमी मयार में भी इजाफा हुआ है। और यहाँ से जो फारुग तहसील तलबा और तलबात हैं वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की बड़े ओहदों पे इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुहियुद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज आज़ाद कश्मीर का पहला मेडिकल कॉलेज है जो हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब मरहूम के जो विजन था आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम को फैलाने का, उसका मज़हर है। अब ये तकरीबन 16वें साल में अपने पैदाइश के 10 बैच यहाँ से फारुग तहसील हो चुके हैं और पूरे मुल्क में, मुल्क के हर इदारे में और पूरी दुनिया में खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने हर तरह की जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उनमें स्पेशलाइजेशन भी की है। पीर सुल्तान अल आरिफीन साहब ने इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एलाइड इंस्टीट्यूट्स भी कायम किए हैं, जिसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन है और कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। हमारे साथ 500 बेड का मलिका हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, जो बिल्कुल फ्री तिब्बी सहूलतें आज़ाद कश्मीर के अवाम को बहम पहुँचा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के अहम मौके के ऊपर मेरी ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम व मगफूर ने एक
عظیم نظریے کے تحت اس دور افتادہ جگہ میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جبکہ یہاں پہ ایک پرائمری اسکول بنانا بھی قدرے مشکل ہے، اور ان کی یہ جو عوام کو خدمت کرنے کا جذبہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے روحانی طور پر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اسی طریقے پر انہوں نے تعلیمی اور صحت کے میدان میں بھی لوگوں کی خدمت کا عزم اٹھایا، اور انہوں نے محی الدین اسلامک یونیورسٹی سن 2000 میں قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرپور میں محی الدین اسلامک میڈیکل کالج اور محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل بنائے، اور یہ سارے ادارے اللہ کے فضل و کرم سے آج اس علاقے کی ایک بہترین خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ نیریا میں محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شریک ہوئے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا یونیورسٹی کی پوری مینجمنٹ کو، اور خصوصی طور پہ جو چانسلر ہیں اس کے پیر سلطان العارفین صاحب۔ اس یونیورسٹی کے انڈر جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج بھی ہے، فارماسیوٹیکل سائنسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مینجمنٹ سائنسز اور لاء کی ڈگریز بھی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اور کئی گولڈ میڈلز بھی آج اسٹوڈنٹس نے وصول کیے ہیں۔ تو میں ان سب تمام لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پورے جو انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنے پہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو اور خصوصاً ان کے وائس چانسلر اور چانسلر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج محی الدین اسلامی یونیورسٹی کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، جس میں جو ہے نا 150 کے قریب طلباء و طالبات نے گریجویشن حاصل کی ہے۔ الحمدللہ پیر سلطان العارفین چانسلر یونیورسٹی آف محی الدین اسلامی یونیورسٹی نعریہ شریف، اور جناب وائس چانسلر ڈاکٹر آصف سکھیرا صاحب، اور رجسٹرار جناب سلیم صاحب کی قیادت میں، اور ہم چاروں ڈینز کی قیادت میں یہ آج کا ایونٹ جو ہے الحمدللہ بخیر وفیت جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ میں باسیر ڈائریکٹر کیمپس محی الدین اسلامی یونیورسٹی تمام طلباء و طالبات کو جنہوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں، سلور میڈل لیے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے پیرنٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محنت سے ان بچوں کو جو ہے نا ایک اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے یہاں تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ This university is one of the oldest universities of Kashmir, and out of the 6 universities of Azad Jammu and Kashmir, this is the only private university. And I can assure you that amongst all the universities of Pakistan and Azad Jammu and Kashmir, it has a unique status because of its diversity. Not only we have social sciences, computer sciences, engineering, law college, but also healthcare like medical college, nursing college, rehab, and psychology. So this attracts a lot of students from Azad Jammu and Kashmir. And being situated about 3 kilometers from the line of control at a very remote place, this is a haven for all the students of Azad Jammu and Kashmir who have the dream of achieving higher education. So we are trying to bring in the best possible faculty, and alhamdulillah our graduates, we are proud of them that they turn out and pass out with flying colors. میں پرنسپل عاتقہ محی الدین انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ الائڈ ہیلتھ سائنسز سے بات کر رہی ہوں، اور ہم محی الدین اسلامک یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہیں، اور محی الدین اسلامک یونیورسٹی ہمارے پیر علاؤالدین صدیقی کے نقش قدم پہ جو اسلامک ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نیو سائنسز کو لے کے چلنا ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم پورے کشمیر میں دوسرا نرسنگ کالج ہے، ادروائز باقی جو ہیں اس کے علاوہ نرسنگ کالج کا ابھی تک کشمیر میں نہیں ہے، ایک گورنمنٹ کا ہے دوسرا ہمارا ہے۔ اور کانوکیشن جو ہے آج ہماری یونیورسٹی کا کانوکیشن تھا، اس میں جو ہے ہمارے جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گولڈ میڈل پریزنٹ کیے گئے، جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک اچھی موٹیویشن ہے، اور یہ ہمارا اثاثہ ہیں۔ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے نرسنگ کے اسٹوڈنٹس جو جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے کانوکیشن میں سراہا جائے گا، اور ہمارا ادارہ جو ہے بہترین جو ہے پریکٹیکل نرسز پروڈیوس کرے گا، اور جو کہ کشمیر میں سرو کریں گے اور ہماری یونیورسٹی کا نام روشن کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ٹی وی نیوز جو ملک اور قوم کا ایک قومی ٹی وی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ملک میں اپنی سکرین پر
कौमी तरक्की के हवाले से, इल्म व आगाही के हवाले से हमेशा ये टीवी सरबरावरदा रहा है और पेश रहा है। आज मोइनुद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी नहरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन था, जिसमें 250 के करीब तलबा व तालिबात में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और डिग्रियां तकसीम की गईं। और मैं ये समझता हूँ ये कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी की पहचान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के शफ़क़तों के साए में और दरबार आलिया नहरिया शरीफ के खूबसूरत तक़द्दस मआब साए में यहाँ डिग्रियाँ, गोल्ड मेडल तकसीम किए गए और यहाँ एक पैगाम दिया गया कि मुल्क और कौम की तरक्की में तालीम का होना ये अज़बज़ ज़रूरी है। तालीम में अखलाक, तरक्की और रोशनी का राज मुज़मिर है। जो कौम तरक्की से आरी होती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाती, और इस वक्त ज़रूरत है कि तालीम और अखलाक की रोशनी में मुल्क में इल्म की रोशनी को आम किया जाए और अखलाक, बाख्तगी और बेरारवी का जो एक माहौल, एक रवश चल पड़ी है, ये जब तक यूनिवर्सिटियों में इसके कला कम करने के लिए यहाँ से तहरीक ना चलाई जाए उस वक़्त तक मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। और तायुश पसंदी, आराम पसंदी और सोशल मीडिया के ज़रिए कौम के अंदर जो तबाही और बर्बादी का सैलाब उमड़ पड़ा है, इस सैलाब के सामने सदे सिकंदरी बांधने के लिए ज़रूरी है कि इदारों के ज़रिए मुल्क में तालीम को आम किया जाए, इस्लामी रवश को इख्तियार किया जाए, रूहानी अक़दार व अखलाक को ज़रूरी तौर पर अपनाया जाए, ताकि ये कौम जो तरक्की के लिए आई है, ये मुल्क जो तरक्की के लिए और इज़्ज़त व अज़मत का झंडा लहराने के लिए बना है, ताकि उसके लिए तालीम संगे मेल का किरदार अदा कर सके। मैं दिल की गहराइयों से PTV न्यूज़ जो मुल्क व कौम का एक कौमी TV है, इदारा है, उसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह इस स्क्रीन पर अमन व आश्ती के पैगाम को आम करने को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मोइनुद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालीमी निज़ाम के साथ साथ इस इलाके के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। गरीब तलबा व तालिबात कम फ़ीस में अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।